नमस्कार येवकार तुमकां चवथीचे दीस सुरू जाल्ले आसा आनी जेन्ना आमी चवथ म्हणटा तेन्ना पयलीं पासून चवथ आनी इनोवेशन हे हातान घालून वता. आतां इनोवेशन म्हणजे कितें आमी पळयता की ह्या वर्सा केलां तेंच मकर दुसऱ्या वर्सा नासता. आमी इनोवेट करता, वेगळे तरेचे मकर करता. आमी इवन खाणा जेवणांनी इनोवेट करता. आमी खुबशे जाण तर आरत्यांनी सद्या इनोवेट करपाक लागिल्ले आसा. सो इनोवेशन आनी गणेश चतुर्थी म्हणजे चवथ ही हातान हात घालून आसता. आतां आमी सद्या अशा एका जाग्यार आयिल्ले आसा जाणी हे इनोवेशन एका दुसऱ्या लेवलार व्हेल्लें आसा आनी तें बी चवथीच्या रिलेटेड. कितें तें आनी कशें सगळें चल्लां हें जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर या. आमी सद्या आसा डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग फातर्डेच्या कॉम्प्लेक्सान आनी गोवा स्टेट इनोवेशन कावन्सिलाची जी प्रोटोटायप लॅब आसा त्या लॅबान वतले आनी जाणून घेतले तुमचे मुखार हाडटले कशें इनोवेशन चल्लां हांगा आनी तें बी खास चवथीच्या निमतान इनोवेशन. सो सद्या आमी पाविल्ले आसा गोवा स्टेट इनोवेशन कावन्सिलाच्या लॅबान आनी प्रोटोटायप लॅब. आमी हांगा मेळटले अशा लोकांक जे इनोवेशन दीस रात करीत आसा, जे सायंटिस्ट कशे लॅबान आपलें काम करतात तशेंच त्याच लेवलाचेर काम चलता. आमचे कडेन आसा सिद्धांत पणजीकार हो आमचो गोंयचो तरणाटो. इनोवेशनान ताणें एक नवो उपक्रम केला आनी नवी गजाल केल्या तें तूं आमकां दाखयतलो. हय सर. ओके. तेजे पयलीं लोकांक जाणून घेवपा खातीर ही प्रोटोटायप लॅब ही अशी जागा आसा जंय तुमची आयडियाज तुमी घेवन आयिल्ले जाल्यार त्यो आयडिया एक्चुअल रितीन कश्यो जावंक शकता त्यो तुमी हांगा करपाक शकता. ताजेर तुमकां जर जाणून घेवपा खातीर जाल्यार युट्यूबार चल्ले. हाजे नंतर आमी लिंक दितले. प्रोटोटायप लॅबाचेर आमी ऑलरेडी एक पासय केल्ली आनी तातूंत सगळे डिटेल्स सांगिल्ले. सो आयचो फोकस आसा आमचो गणपती बाप्पा मोरया. येस, गणपती बाप्पा. ओके. तुवें कितें इनोवेशन कितें केलां सर? आमी आतां केलां आमी सगळे जाण आमी मकर करता. गणपती म्हणल्यार मकर करता, चवथ म्हणल्यार सगळ्यान चडशे थर्मोकोलाचेर मकर करता. सो आमी कितें केलां की आमचे कडेन जे मशिनरीज आसा आनी कार्डबोर्ड आमी यूज करून इको फ्रेंडली कार्डबोर्ड यूज करून आमी मकर करपाक डिजायन केला. सो ते आमी आयज पळयतले. सो आमी थर्मोकोल यूज करचे ना, हितून सगळे कार्डबोर्ड यूज करतले. आनी आमचे कडेन जे मशीन आहा, ज्या प्रोटोटायप लॅबान जी मशिनरी आहा, लेजर कटींग मशीन, ते आमी यूज करून मकर आयज करतले, डिजायन करतले. म्हणजे आतां रातभर दवरपाचो आसा तूं आमकां? ना, रोखडेच जातले. लेजर कटींग मातशें फास्ट आहा, सो रोखडेच जातले. मकर करपाक रात तो सद्या एक एडवांटेज की चड वगत रावचें पडचें ना आमकां. सगळे आमी डिजायन सगळो मशिनानूच करतले. सो मशीन फास्ट करून आमी वांगडाच करतले. फास्ट जातले. हय, फास्ट जातले. ओके, दाखय. पयलीं म्हणजे सगळे तरेचे मकरां करूं शकता तूं? हय सर. आतां आमी यूज करता तरेची खूब तरेचे डिजायन करपाक मेळटा. मशीन असले कारणान की आतां आमी जो डिजायन जाय आमकां तो आमकां करपाक मेळटा. हातीन आमी कट करचे ना, कटर नाल्यार आनी कितें घेवन. सो आमी मशीन करतले. सो जो मशिनाक आमी डिजायन दितलो ते मशीन ऑटोमॅटिकली करपाक जाता. सो कांय लिमिटेशन्स ना तेका. हे येदे मोठे मशिनाचें नांव सांग पयलीं. सर, एका लेजर कटींग मशीन म्हणटा. लेजर कटींग मशीन. सो नॉर्मल आमी हितून एक्सट्रुडेड बीन यूज करिना, लेजर यूज करता टू कट द मटिरियल. सगळे मटिरियल कट करपाक. आतां आमी हांगा मटिरियल यूज केला तो फोम बोर्ड हे यूज केला, कार्डबोर्ड यूज केला, नॉर्मल कार्डबोर्ड, पॅकिंग कार्डबोर्ड आसा तो स्ट्रेट कार्डबोर्ड यूज केला. सगळो डिजायन आहा तो आमी पीसीचेर केला, पीसीचेर केला आनी तो मागीर आमी डिजायन सगळो आहा तो इम्पोर्ट केला मशिनाचेर. पयलीं पीसीचेर डिजायन आसा तसोच हांगा कट जाता? हांगाच कट जाता, सारकें तशें कट जातलो. ओके. हय. सो आतां आमी स्टार्ट करुया तर. हय, सुरू करुया. चवथी पयलीं जातलें मरे. हय, चवथी पयलीं जातलें सर. हय सर. ओके. सो आतां हांव फायल लोड करता ही. मशीन जर ते चेक करतले की कितलो मटिरियल आहा तितले मटिरियल कट जातले काय ना ते. मशीन मेजरमेंट घेता. आमी जी फायल लोड केल्या आनी जे मटिरियल आमी सप्लाय केल्या ते सारके आसा काय ना, सायज टू सायज आसा काय ना. आनी हे मार्क तुवें हेजे दिल्या प्रमाणे करता? हय हय, जो डिजायन दिला तेज्या अकॉर्डिंग. सो आतां हांव लेजर ऑन करता आनी मेन डिजायन स्टार्ट करता. आतां स्टार्ट जालें.
सेम डिझायन समज एक कटर घेऊन आणि नॉर्मल आम्ही जे करता तितून खूप टायम लागता आणि इतले कर्व्स ट्विस्ट अँड टर्न्स डिफिकल्ट जाता येवपाक बट हे सारकें मशिनान सारकें पॉसिबल जाता वो तुमी जाय तो डिझायन करप कॉम्प्युटराचे सिस्टमाचेर आनी मागीर तो मशिनाक घातलो म्हणटकूच ऑटोमॅटिकली काम करता फास्ट करता फास्ट करता रातभर जागपाक रात गरज ना जागपाक गरज ना आतां एक 15 मिनटां सुमार तो डिझायन कट करून रेडी जाता कमीत कमी 15 मिनटां 15 मिनटां भितर रेडी हय. कसलोय डिझायन असतो कसलो डिझायन आसा कसलोय कॉम्प्लेक्स डिझायनूय करता हय कॉम्प्लेक्स डिझायन जाता ते आतां ते आमी फोम बोर्ड घेतला सामको बारीक डेलिकेट हेज्याकून चड थीक एक्रेलीक शीट आसता 12 mm एक्रेलीक शीट ती सुद्दां इजिली कट जाता सो हें जाता म्हणसर मातशे 4 गजाली हय, सांगता. सर. हांगाच बसूया यो सो ओके आतां हें म्हाका दिसता हांव तरी फर्स्ट टायम पळयता हें तकलेन आयलें कशें तुज्या की हें करपाक शकता म्हणून सर आतां घरा कडेन सर चवथीचो बोवाळ सगळो तोच चल्ला की हां. डेकोरेशन कर सगळे जाणां तेच करता पोलियो कट कर आनी कितें कर सो म्हणलें कामाक येतात हांगा सो हांगा मशिनरी आसात सो म्हणलें आनी आमचे कडेन मटिरियल कार्डबोर्ड मटिरियल आसलो सो वाय नॉट गो इको फ्रेंडली सो एवरी टायम मी थर्माकोलाचें करतात हें पोरू करूं ना तुमी पोरू करूना पोरू थर्माकोलाचें आसलें फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम केल्लें कार्डबोर्ड म्हणजे ट्राय करून तरी पळोवया सो पयलीं एक बारीक ट्राय करून पयलें खरेंच जाता का कार्डबोर्ड कट हितून बट खूप त्रास जालो आमकां कट करपाक पयलीं जळपाक लागलें मटिरियल कार्डबोर्ड सो मातशी इंटेन्सिटी मशिनाची सेटींग चेंज करून आतां तो एफिशियंटली कट करता मशीन सो एक बरोसो टायम गेलो हितून एक 6 वरां सुमार सेट करपाक मशीन आनी एकदां सेट जालें म्हणटकूच आमकां तो खबर आसा सेटींग मशिनाची सो कांय प्रॉब्लम ना आनी आमी मशीन यूज करतात तूं घरा कडेन हे फावटी कार्डबोर्डाचेर कार्डबोर्डाचे ह्या फावट म्हाका दिसता तुका कितें कमांड हय एक कमांड दिवन येता हय चल सो तो नॉर्मल आनी एक कमांड दिवचो पडटा कित्याक ती आमी लेजर मातशी कमी दवरल्या सो एकाच गोवन समज ते दिले जाल्यार जळपाक शकतलें मटिरियल सो त्या खातीर 2-3 कमांड दिवचो पडटा आनी तितून मागीर ते एफिशियंटली कट जाता सो अदरवायज हें मशीन कित्या खातीर वापरता अदरवायज सर आमी आनीक खुबशे मटिरियल आहा नॉन मेटलीक सगळे एक्रेलीक शीट म्हणा वूड एनग्रेविंग म्हणा वुडाचे एनग्रेव जाता आनी एक्रेलीक शीट्स आसता त्यो कट करपाक मेळटा सो हांगा तुमी बाकीच्योय गजाली करता हय सर सो मंजुनाथ एक घेवन आतां सद्या तुमी गणपती केला हांगा यो हय हय सर गणपती 3D मॉडल गणपती केला केला 3D मॉडल हां चवथ लागीं पावले म्हणून तूं बस हांगा यो मंजुनाथाकूय घेवया बस ओके मंजुनाथ तुजें फूल नेम कितें म्हजें नांव मंजुनाथ बिरप्पा शिवापूर मंजुनाथ शिवापूर हय शिवापूर मडगांवचो हय ओके सर आतां हें तुवें गणपती केला तुमी आतां हो गणपती करपाक कितले दीस लागला सर एका 12 वरां लागली ते आमी 12 वरां. मशिनाचेर केला हां हो दुसरे मशीन आहा 3D प्रिंटर्स तेजेर केला आमी 3D प्रिंटर 3D printer. केला हय सो एका मटेरियल खंयचे वापरला तुमी एका सर आमी नॉर्मल प्लास्टीक मटेरियल येता हां सो ते यूज केला सो जस्ट कितलो कॉम्प्लेक्स डिझायन जावपाक शकता मशिनाचेर हें आमी दाखोवपाचे प्रयत्न केला हितून सो गणपती आसा मोदक खावपी गणपती आसा ते लाडू खातार तो लाडू जाता लाडू खावपी गणपती आनी कुशीक लाडू आसा आमी झूम करून पळोवपाक शकता कॅमेरा फाटल्यान आसा निरज बांदेकर आनी दुसऱ्या कॅमेरा फाटल्यान आसा दिपेश नायक ओके सो चवथीची तयारी तुमी पयलींच सुरू केली खूब पयलीं सर सो ह्या मकरा बद्दल सांगता आसतना फर्स्ट टायम तुवें एक दोनदा फेल जालें करून हय पूण जळ्ळें जळ मातसो कार्डबोर्ड जळो आमचो आनी बट आमी तर मशिना कडेन आसलेले सो तितले चड हें जावना हां बट अशें टेस्टींग करतना आमकां त्रास जालो भंय दिसूं ना उजो ना ना लागत म्हणून तितलो स्पार्क जावना तितलोच उजो पेटना सारको पेपराक नॉर्मल पेटता सो बिकॉज इंटेन्सिटी पयलीं कमी दवरलेली कार्डबोर्ड म्हणून हां तरी पूण ती आनीक मातशी कमी करपाक जाय आसली म्हणून ताका मातसो स्पार्क कशें येताले ओके सो तितलो कांय जावना एक ब्लँक काळो स्पॉट कसो पडटा पळय तसो पडटालो ताका सो आतां तो पडना तेजेर सो आतां हो सक्सेसफूल सक्सेसफूल करता म्हणजे आतां तुका फुडल्या वर्सा मकरांची ऑर्डर घेवपाक शकता तूं हय घेवपाक शकता आमी ओनूय घेवपाक शकता अंदू हय जातली सर न्ही हय पूण आतां जालें आसता लोकांचे आतां डिसिजन जालें सगळ्यांचें गॅरंटी जालें ना एकूच वीक हार्डली वीक उरला आयली तुका हरशी ऑर्डर बी ना ना अजून अशें कांय येवना आमकां आमी पयलीं करपाची पासय दिसता हय पयलीं गेले पयलीं केल्या ऑर्डरी ऑर्डर सो हें जालें डिझायनाचो कंप्लीट जाला आतां मेन आमी आउटर बॉडी आहा ती कट करूया हेची ओके डिझायन कंप्लिटेड हय
फ्रेम कट करूया भायली हां आनी जो रॉन आसा सो अदरवायज हातीन केल्या एका कितली वरां लागतली सर आता हे भायले ती बॉर्डर ती रोखडी जातली बट तुमी तो डिटेल पळयल्यार डिझायन तो सगळे आतां स्कील कोण एक कोण कशें करता ते बरो 2 वरां तरी मिनिमम लागतली चडूच लागतली चड लागतली चडूच लागतली मागीर आतां हे कार्डबोर्डाचे जाले ताचे नंतर मागीर तुमी पेंटिंगूय करता हाका एकाच नॉर्मल जाय तसो आतां म्हाजो थीम आसा की आमी नॉर्मल कार्डबोर्ड असो पिक्चर आहा तसोच दवरपाचो जाय जाल्यार पेंट करूं नॉर्मल कार्डबोर्ड आमी पेंट करता तुज्या घरा कडेन ती हय तो नॉर्मल कार्डबोर्ड दवरपाचो प्लॅन आसा सो सिद्धांताच्या घरा कडेन पाळये वचचें पडटलें शिरगांव खंय शिरगांव शिरगांव गेलो जाल्यार तुमकां कार्डबोर्डाचे हे मेळटले सारकें सिद्धांताच्या घरा कडेन तुज्या आपय लोकांक आतां हय शुअर शुअर चवथीक यो म्हणून सगळ्यांना येवचें चवथी सो आतां तुवें थीम दवरली कार्डबोर्ड आनी कोणाक जर कलर जाय जाल्यार कलरू करपाक मेळटा कलरू करपाक मेळटा कलरूय करपाक हय नॉर्मल वॉटर कलर जाल्यार वॉटर कलर ऑयल पेंट जाल्यार ऑयल कलर जाल्यार ऑयल कलर करपाक तुमकां डिझायन जाल्यार डिझायन नॉर्मल आतां हे एकदां रेडी जालें म्हणटकूर जो तुमकां थीम जाय तेजेर तुमी पेंटींग कलर स्कीम आतां तशें पळोवंक वचत जाल्यार सुरू करून आमकां 10 मिनटां जाली हय 10 मिनटां जालें भितर सारकें जालो. हय न्ही हय 10 मिनटां भितर कंप्लीट कंप्लीट जावपाक गेलें आतां हो कट जालो हो आतां सेकंड कट करता हेच्या फाटल्यान आनी एक कट जातलो आनी मागीर सर मॉडल रेडी जातली मॉडेल रेडी जातलो बरें तो कसो दिसतलो तें पळोवया आमी हय शुअर सर हांगा चालू आसूं न्ही सो ओके सो हो तुवें पयलीं केल्लो तो हो कसो आमी दिसतलो म्हाका हय सो हो कट करून मागीर फूल जालो म्हणटकूच कसो दिसतलो हो असो दिसतलो हय हो एक फुलां हय हें करपाक टायम लागता काय तितलेंच ना ना fast सर जाता? डिझायन करपाक टायम लागता मातसो एकदां डिझायन जालो म्हणटकूच तेव्हा आमी मशिनान कट केलो डिझायन पुणून कंप्युटरान कॉम्प्युटराचेर डिझायन ओके आनी मागीर काडल्या येता मरे हो हय आनी हो हो असो येतलो मागीर स्टीक जावन हो असो येतलो हय तुमकां जाय जाल्यार एक लायटी सुद्दां घालपाक मेळटा आतां गणपती खंय बसोवपाक पडलो गणपती सर हांगा येतलो हा ह्या फूल आर्का भितर हे आतां तुज्या घरा कडेन हय हे ल्हान गणपती खातीर डिझायन केला ओके तुमगेर व्हड नासता गणपती ना आमचे ल्हान आसा गणपती ल्हान गणपती बाल गणेश बाल गणेश हय ओके सो हो हांगा लावपाचो आनी भितर लायट लावपाची लायट तुका जाय तसली RGB लायट कलरींग लायट फ्लिकरींग लायट आतां ह्या ती वॉर्म वायट आहा स्टेडी वॉर्म वायट हां नॉर्मल फ्लिकरींग ना तेका स्टेडी वॉर्म वायट आसा आनी मकर तयार मकर तयार रेडी कितले 15 मिनटान 15 मिनटान कटींग आनी तुमकां एक अर्दे वर सुमार एसेंबल करपाक आनी जालें रेडी पाऊण वरान मकर पावण तयार वरा भितर एक दीस पयलीं समज करपाक जाय जाल्यार करपाक एक दीस घ्या अर्दे दीस पयलीं सुद्दां येता न्ही हय आनी लायट लावन दाखय म्हणजे ना ती ओडून लायट लावन दाखय पूण हें पेस्ट करचें पडटलें तुका हय हें पेस्ट करपाक मेळटा नॉर्मल तूं लायता आसतना पेस्ट करता हय लायता आसतना मागीर पेस्ट करतले एंड मकर इज रेडी मंजुनाथान इनॉग्रेशन केलें मकराचें न्ही हय ओके सो मकर रेडी इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली मकर हें दवरपाचें दवरपाचें बरें दिसता बरें दिसता आनी नेक्स्ट टायम आनी मॉडिफिकेशन करपाक मेळटा सेम डिझायन धरून सेम आनी कितें थीम करपाचो आपल्याक जाय ते तकलेन येलें तशें जाल्यार म्हाका हे समज हे पॅनल नाका दुसरे पॅनल घालपाक मेळटा दुसरो डिझायन करून हां नॉर्मल आनी कसले वेलीचो डिझायन नाल्यार आनी कसलो डिझायन तो करपाक मेळटा सो बारीक बारीक फुलां सुद्दां करपाक फुलां सुद्दां करपाक मेळटा हय एनीथींग इज पॉसिबल येस येस सर सो फर्स्ट टायम अशें इको फ्रेंडली मकर हय केलें. फर्स्ट टायम इको फ्रेंडली खूब जाण करता सगळ्यांनी आतां कार्डबोर्ड म्हणल्या कारणान लेझरांक चडशे घालिना कोण करपाक हां जळटा हे प्रॉब्लेम जाता मशिनरी आसना म्हणून सो आतां आमचे कडेन मशिनरी आसा सो इतलो कॉम्प्लेक्स डिझायन आमकां करपाक व्हेरी इजिली करपाक मेळटा तो सो गोंयांत तरी हे फर्स्ट टायम आसा भायर कोणा कडेन आसतले करता आसतले नॉर्मल लोक करता ते हातीनूच करता ना पूण लेजर लेझर कटींग हांगा लेजर कटिंग करून करपी फर्स्ट टायम इको फ्रेंडली तूं आपूण स्वता खातीर म्हणून केलें तुवें हय एक आयडिया येयली करपाची म्हणून जाय जाल्यार पेंट कर पेंट करपाक येस ओके आनी कितें सांगपाचें आसा जाल्यार हाजेर सांग बिकॉज आमी वी आर किपींग दीस व्हेरी शॉर्ट कारण लोकांक सद्या चवथीची तयारी करपाची आसा. शॉर्ट धरया आमी. लोकांक टायम ना Time आसना सारकें. पळोवपाक आनी लोकांनी टायमूय वेस्ट करचो न्ही युट्यूबाचेर सद्या चवथीची तयारी करा आमकां फॉलो करून वचा पूण वता आसतना
परत येतले आमी ताजे कडेन उलोवपाक आनी वेगवेगळ्या गजालींचेर, कारण ही अशी एक जागा आसा जंय दर दिसा वेगवेगळे प्रयोग चालूच आसा. जसो आमी पळयलो तो गणपती, मागे हांगा पळया नॅशनल एम्ब्लम सत्यमेव जयते हय सर. न्ही, ते सगळे आसात. तुमकां कोण हो कोण सर एनिमे कॅरेक्टर्स. कोण हो? एनिमे कॅरेक्टर. ओके. आनी वो गोपू. गोपू. हे सुद्दां आमची मशिनरी आसा करपाक मेळटा. ही सुद्दां करपाक मेळटा, पूण सद्या हे गोपू बोपूस कुशीक दवरा. सद्या गणपती बाप्पाचेरच कॉन्सन्ट्रेट करा. आनी आसा सद्या गणपती बाप्पा आसा, आमी दाखयल्लो आसा सद्या गणपती बाप्पा जो पयलीं दाखयल्लो. आनी सद्या आमी हांगा तरी स्थापन करुया. सो तुमचे कडेन इको फ्रेंडली फुडल्या फावटी जर म्हाका दिसता आतां सुद्दां आयले जाल्यार लास्ट मिनीट करपाक मेळटले. करपाक मेळटले. सो गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सील आमी सकयल नंबर दिता तुमकां डिस्क्रिप्शनान. ताका जर वेळ आसा जाल्यार तो तुमकां वरा भितर मकर करून दिवपाक शकता. कार्डबोर्ड मात आसचो पडटलो. कार्डबोर्ड आसा सर आमचे कडेन. आसा तुजे कडेन कार्डबोर्ड बी सगळें आसा. एका वरा भितर जर तुमकां अशें जालें की आरे कामाक लागून मकर करपाचेंच उरलें न्ही, सारकें. खुबशे जाणांक जाता तें, पण सुटयो दिना, आमी दिना रे आमचे हांकां. पूण तशें लास्ट मिनीट मागीर सुटयो बिटयो मेळना जाल्यार टेंशन घेवं नाका. सकयल नंबर घालता, ताजेर कॉन्टेक्ट करा आनी तुमकां एका वरा भितर मकर मेळटलें. सो देव बरें करूं. थँक्यू सर. थँक्यू. तुकाय बी मंजुनाथ. सो तुमी पळयतात ही खाशेली पासय चवथीच्या निमतान, कारण हांवें पयलीं सांगलां चवथ आनी इनोव्हेशन ही वेगळी आसूं शकना, पण चवथीच्या प्रत्येक गजालीन दर वर्सा लोक इनोव्हेट करता. एक आसता मकर ते दुसरें न्ही, सारकें. सो इनोव्हेशन चालूच आसता. पळयत रावात गोवा न्यूज.